यूनस स्टोरी टीवी में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम लाल है और मैं 16 साल का हूँ। अबू एक सरकारी मुलाजिम है जबकि मेरी अम्मी एक घरेलू सादा की खातून है। हम लोग एक छोटे से शहर में रहते हैं। मैं अब बड़ा होने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता आस पास के माहौल को भी समझने लग चुका था, क्योंकि मुझे अब हर चीज की समझ आने लग गई थी। अबू सुबह होते ही ऑफिस चले जाते, अम्मी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती और उनको काम करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि वो गाँव से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से वो हमेशा यही बात कहती थी कि घर के काम काज करने से इंसान की सेहत बहुत अच्छी रहती है और वर्जिश वगैरह भी हो जाती है, जिससे इंसान का वजूद बहुत मजबूत हो जाता है और वो तंदुरुस्त और तवन्ना रहता है। ज़ाहिर सी बात थी, हमें दिखने में बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती थी। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, मगर उनका वजूद भरा हुआ था, जैसे कि वो बहुत सेहतमंद नज़र आती थी। उनका रंग रूप भी साफ़ सुथरा था, क्योंकि वो गाँव में पली पड़ी थी। इसी वजह से उनके चेहरे वगैरह पर कोई दाग धब्बा वगैरह भी नहीं था। हमारे ख़ानदान की सब औरतें शहर की थीं, उन्हें हमेशा कोई ना कोई शिकायत रहती थी अपनी सेहत के हवाले से। तो अम्मी उन्हें कहती थी कि देसी चीज़ें इस्तेमाल किया करो, इससे तुम लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। अम्मी कुछ ना कुछ देसी टोटके मेरे सामने ही बताती रहती थी। मैं हाल में बैठा पढ़ाई कर रहा होता था। अम्मी इन औरतों से बातें करती और उन्हें औरतों की चीज़ें समझाती। खुले लफ्ज़ों में अम्मी उनको सब कुछ बताती, जिसे सुनकर मुझे बहुत सुकून आता। औरतों की सारी चीज़ों के नाम अम्मी मेरे सामने ही ले लेती थी। कभी किसी को साइज़ का मसला होता या फिर कोई और अंदरूनी मसला होता तो अम्मी उनको बहुत कुछ बता देती। वो लोग भी दिलचस्पी से अम्मी की बातें पूछा करते और फिर उनको बहुत ज़्यादा फ़ाका होता तो वो अम्मी को बताने आती कि तुमने कमाल की चीज़ बताई है। मेरा मियाँ अब मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है, मगर मेरी अम्मी मेरे अब्बू से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जबकि अम्मी का वजूद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मगर फिर भी अब्बू उन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते थे। अब्बू पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिस वजह से वो सुबह 8 बजे के लिए निकलते। सोने की आदत थी। कुछ दिनों से मैं एक बात नोटिस करने लगा था कि मैंने जब से भी लेकर नया दूध वाला रखा था, वो जब दूध को और रात को 9-10 बजे आते, मैं अब भी घर के कामों से थक हार कर सो जाती। अम्मी को सवेरे आता वो अम्मी के गाँव का था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मगर अब मैं ध्यान लेने लगा था, क्योंकि उस वक़्त मैं मचल रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी उछल कर दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी चली जाती, और जब सामने वाला दूध नज़र आता तो अम्मी से कहती कि ये दूध का डब्बा किचन में रख दो। हमारा किचन बहुत छोटा है, बहुत बड़ा था, बल्कि एक कमरे का साइज़ का, जिसम में बहुत सारा सामान रखा हुआ था और नीचे चटाई बिछाई हुई थी। उस पर हम सब लोग बैठकर आराम से चाय वगैरह पीते थे, क्योंकि अम्मी उन सब चीज़ों का बहुत सलीका था कि सब लोग ज़मीन पर बैठकर चटाई पर खाना वगैरह खाएं। तो अम्मी ने वहाँ पर चटाई बिछाई हुई थी और दूध वाला अम्मी लेकर किचन में चला जाता। अम्मी के साथ दूध बहाने बहाने से दरवाज़ा बंद कर देती और फिर 20-25 मिनट तक वो लोग अंदर होते। मुझे इस बात का तजस्सुस होने लगा था, लेकिन ये बात मेरे जहन में एक शक सा पैदा होने लगा था। मैं सोच रहा था कि आखिर में अम्मी इसे लेकर अंदर क्यों जाती है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद कर देती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, मगर मैंने फिर भी 2-3 बार नज़रअंदाज किया। अब मैं देख रहा था कि उसके जाने के बाद अम्मी फ़ौरन वॉशरूम में चली जाती और शावर लेती। शावर लेने के बाद जब अम्मी बाहर आती तो अम्मी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता। वो हंसती मुस्कुराती और गाने गंगाती रहती। उनके गालों की लाली जैसे बढ़ती की जाती। वो बहुत खुशबाश नज़र आती और चहकती फिरती सारे घर में। अम्मी का ये बदला रवैया देखकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि जब से नया दूध वाला अम्मी ने रखा था, शाम के वक़्त दूध लेकर आता जब अब्बू घर पर नहीं होता, क्योंकि पहले वाला दूध वाला तो सुबह सवेरे ही आ जाया करता और दूध अब्बू ही उसे ख़रीद कर देते। मगर कुछ दिनों से अम्मी गाँव की एक औरत से कहकर उस दूध वाले से दूध लेने लगी थी, और देखने में बहुत ज़्यादा जवान और हट्टा कट्टा सा था। बहुत तंदुरुस्त सेहतमंद था, जबकि उसके मुकाबले में अब बहुत कमज़ोर थे। अम्मी को शुरू सेहतमंद लोग अच्छे लगते थे। वो मुझ पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देती थी, मेरे खाने पीने पर बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। अम्मी के यह बदला रवैया बहुत हैरान कुन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा चिराग अम्मी के हाथों में लग गया है जो उसे इस तरह से खुश कर रहा है कि उनकी मुस्कुराहट अब हर वक्त चेहरे पर बिखरी रहती है। 2-3 दिन मैंने इस बात को नोटिस किया कि अम्मी दूध वाले को किचन में ले जाती है, और फिर मुझसे रहा ना गया और मैंने इस बात का पता लगाना चाहा कि आखिर ऐसा क्या राज है जो छुप के दरवाज़ा बंद करके अंदर करते हैं। आखिर किचन का एक दरवाज़ा था दूसरी साइड से। अब मैं सोच लिया था
کہ یہ لوگ اندر جائیں گے تو میں آہستہ سے دبے پاؤں جا کر اندر تھوڑا سا جھانکوں گا کہ آخر کیا ماجرا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج معمول کے مطابق میں اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔ امی نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، جس میں وہ بہت زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آ رہی تھی، جیسے ان کے اندر ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی اور وہ مسلسل کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو امی فوراً اچھل کر اٹھ گئی اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی تھی، امی نے دروازہ کھولا تو وہی گاؤں کا دودھ والا آیا ہوا تھا۔ امی نے اس سے کہا کہ یہ ڈبہ اندر رکھوا دو۔ دودھ لے کر کچن میں گیا تو امی نے جھٹ سے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کتابیں ایک سائڈ پر رکھ کے بغیر چپل پہنے جلدی سے گیا اور سوچا کہتے جے میں دیکھ کر ہی رہوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی میں سے اندر جھانکا تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اندر کیا چل رہا تھا۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا ان پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندر ایک بے چینی ابھری ہوئی تھی۔ جب تک ان کا کام تمام ہوا میں دیکھتا ہی رہا۔ میں پسینے سے سرابور ہو چکا تھا اور مجھ پر ایک کمپ کی طاری ہو گئی تھی۔ میرا حال اب بگڑنے لگا تھا۔ میں جلدی سے آیا اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر واش روم میں رہنے کے بعد میں نے شاور لیا اور پھر میں باہر نکل آیا تو امی صحن والے واش روم میں نہانے چلی گئی۔ میں پھر سے کتابوں میں مصروف ہو گیا۔ مسلسل میں اس منظر کو اپنے ذہن میں یاد کرتا رہا اور وہ منظر یاد آتے ہی میری حالت خراب ہونے لگ جاتی تھی، کیونکہ اب میں بھی بڑا ہو چکا تھا اور مجھے بھی اس ساری چیزوں کی ضرورت ہو چکی تھی جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ اب امی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور امی شام کے کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب امی کھانا بنا کر واپس آتی تو میں امی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ وہ جیسے گھوم پھر رہی تھی، انہیں دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا اور میری نظریں اب مسلسل انہی کے وجود پر رہی رہتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنی نظریں ان سے نہیں ہٹا پا رہا تھا، کیونکہ جو منظر میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد تو میری نظریں ان کی طرف اٹھانا ایک عام سی بات تھی۔ اب میرے دل کی حالت بگڑنے لگی تھی اور میں جلدی سے جلد ان کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے اب بالکل بھی نہا نہیں گیا، مگر میں موقع کی تلاش میں تھا۔ اگلے دن امی پھر بن سنور کر خوشبو لگا کر انتظار کرنے لگی اور پھر ویسا ہی ہوا، وہ بھی آیا۔ امی اس کو پھر سے کچن میں لے گئی اور اپنا مقصد حاصل کرنے لگی اور میں پھر سے کھڑکی کے آہستہ جھانک کر ان کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی ابو سے تو کبھی اتنا خوش نہیں ہوئی، مگر اس سے تو بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ خوشی میں بھی حاصل کر کے رہوں گا۔ جب وہ کچن میں سکون لے کر آ رہی تھے تو میں بھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ امی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب دودھ والا چلا گیا تو میں نے امی کو سیدھا کر لیا اور اس کو آر پار کر لیا۔ اب میں امی سے کرنے لگا تھا اور دودھ والے کو بھگا دیا تھا۔ ناظرین، یہ کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں، برائے مہربانی ایسی کوشش مت کیجیے گا۔